kalubianon chess players. So adi na kita ikaunom naton na chess video lesson. So hini aton praktisan or kikitaon ang opening nga tinatawag na Caro-Kann. So ang Caro-Kann defense nagtitikang hin e4 c6. So hindi pala nadaan, first move pala amo na intigaman na mga to kita ha Caro-Kann defense. So dinhi after d4, an idea han c6 is para may da d5. Para for example, kung mag-takes man yaton d5, may da kita recapture with c takes to d5. Kung dinhi, mag-depensa layan e4, pwede tala ito i-grab ang e4 niya. And after knight takes to e4, knight f6 kita. So, i-challenge nato na niyan knight. Kung hain amo itula ang developing piece, then kung capture na naton knight f6, pwede lang kita mag-double pawn. Ngan, pwede ta pilion ang g takes f6. Kung hain, pwede kita magkadahin open g file. Kung magkasolidaan way ta king side, pwede ito naton himuon na runwayhan aton atake. So, hini, for example, after g takes f6, kung mag-develop ya, syempre, ang Caro-Kann, dapat igagawas gud naton light squared bishop. Ito an idea gud ang Caro-Kann. So, after c3, syempre, e6, ma-open kita han line, atong bishop, or stop la ang mga atake f7 with bishop c4, and white. So, knight f3, syempre, pwede naton dida i-move naton bishop, targeting han king side. So, dida, kung i-atake naton bishop, ma-retreat la kita para kung i-capture man niya ito niyan, pwede la ito naton i-capture with f takes g6. So, mabalik naton pawn structure. So, bishop h6, ginstop la naton pagkasol la king side. So, di kita queen side makasol. So, for example, i-clear taan natin queen side. So, after queen to f3, develop. So, clear na. Pwede na kita mag-castle at queen side. So, for example, sirin ko pa man kung mag-grab niya natin bishop. So, f takes g6. So, balik na natin pawn structure. Waray na kita double pawns. So, kung di ako masol ha king side, total di man kita makasol ha king side, di kita queen side. So, hini, for example, after rook f2 e1, may da-attack ka e-file, syempre, push, and after pawn takes, knight takes, may da-attack ka queen. So, after retreat, hini, pwede lang kita tumirahin rook h2 e8. So, may da, simple lang nga atake ha e-file. Kung hain may da ito threatening mate niyan ngadto ha back rank. Kung wala pa ka man nakakitahan aton first topic na ang back rank mate, pwede to niyo kitaon otro. So hini after hito na retreat dito ko ipapakita iyo nga may da back rank mate hini with knight check. So ma-open ang file. So kung mag queen takes siya, takes nga to dito, takes, rook takes, back rank mate. Kung pawn, then marurookless siya after queen takes to e2, rook takes, ngan malamang kita hin pyesa. For example, after check. So ito dida, waraya mag-grab didi, avoid niya ang back rank. So, pinin natin ito makapture. So dito, then malamang na kita hin rook. For example, hadto, hini nga posisyon, kung mag-grab man nga niya dida, may da back rank mate, siya rin ko pa man. So, amin yung back rank mate. So, balik lang kita kadali. So, ang Caro-Kann defense, nagtitikangan e4, nganin c6. Para, for example, after d4, may da kita d5, kung mag-exchange man ni dakit hiya dida, may dala kita recapture, ngan healthy balik an aton pawn structure kay may da kita duwa ka center pawns. So amo lang mga sangkay, da mga salamat.